Ginoo dili mapakyas sa iyang mga pulong. Praise the Lord. So kinsa pa'y naka-remember sa atong napag-usapan last Sunday? Okay, remember nga ang atong giistoryahan last Sunday, it's all about the things that is happening today in this world. So, mga kaigsuunan, halos ang tanan sa kalibutan natayog na. So, last day, I think, it was in Estancia, Iloilo, nga gibaha pud sila. Wala na yun exempted. Luzon, Visayas, and Mindanao. You see, Masbate also gihagupit sa bagyo. And then, after that, a few weeks lang, ang Cebu na pod ang hinagupit sa earthquake. And now, ang bagyo, maupod. So, Luzon, Visayas, and Mindanao na. And then, diri pod sa Iloilo, sa Estancia, sila pod ang gihagupit sa baha. There are floods all over, typhoons all over, floods, and earthquakes. After all these things, what is next? Humanan ni mga kaigsunan, ano sa'yo masunod? If ang atong mga kayutaan na damage na, if ang atong palibot na damage na, I believe famine will come. Right? Famine will come. Then, Matthew 10 to 14 says, now comes in at the time many will turn away from their faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many. They will deceive many people because of the increase of wickedness. The love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And then this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. What is happening today? There is a shaking of faith, shaking of relationships, shaking in the family relationship, shaking of belief, and shaking of priority. Your priority will be shaken. Who is your priority? The Creator or the creation? Because of what we desired for, kung sa man ang atong ginatimuha, there were times, mga kaigsuunan, nga dili dayon maabot sa gusto nato. Amen? So, ang uban, manghina sa ilang pananampalataya. Ang uban, magduda na sa ilang pagtuo. Tinuod ba ni Lord? The more man nga suod ako nimo, the more man nga nagapalayo ang grasya. Matod pa nila. Sadya mula ko nimo, Lord, wa pa ko na born again, wa pa ko na Christian Ginoo. Abit mo no, daw kadali lang sa kwarta. Karon na akong nangalaga nimo nganong budlay naman, nganong lisod naman. Of course. The fact is, you are no longer a compromiser. Og sikin sa nagkontrol sa kwarta, ang yawa ba yan? Have you not noticed? If the Christians have their concerts, ang daghan nga naa sa sulod nga naga-attend sa concert sa mga Christians ra pod. Pero ang purpose ba yan nga nung concert? We want to win more souls for Christ. Pero kung sa'yo nagapangitabo, ang daghan ragyapon, ang naa sa sulod, ang Kristohanon. Pero ganing kalibutanon, mao'y mag-concert. Pati ang mga Kristohanon, atuaan ang konserta. Right? Nga imog yun makita na mas daghan yun ang atua nag-attend sa kalibutanong concert. Di ba?
to say, but then, those things that are happening is not yet the end. It's just but the beginning of the birth pains. Now, why God allow these things to happen? These things allowed by God nga may tabo kanato nga ato masinati ang lahi-lahi, different kinds of troubles, different kinds of trials in this world, different calamities. One thing sure, because God wanted us to share the gospel of the kingdom. We need to help, my dear brothers and sisters in Christ, especially we that knows the truth. Kinanglan nato mga kaigsuunan nga kita mag-share gayon sa gospel sa kingdom. Amen. I repeat, what is the gospel? Or the good news? The good news is that man can now restore his relationship to God through the Lord Jesus Christ. What is gospel? Gospel meaning, sa ganito, we can already be restored to God, our relationship to God, through our Lord Jesus Christ. And what is the kingdom of God? The kingdom of God, that man is, the man that is under his kingdom, meaning, he is what? Influenced by the king. Meaning, doing God's will and God's purpose, producing or inviting more people that would reflect God's kingdom, that would reflect King's culture, His values, God's morality, integrity, and dignity, and displays God's character. Nga naman, ang gingharian sa Dios katong mga katawhan nga gingharian sa iyang pulong. Ang impluensya sa Dios mao ang naa sa kasing-kasing sa katawhan mo ng kingdom of God nga nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo, nagabuhat sa iyang purpose, o nagapakita sa kinaiya sa Dios. Kung ikaw naa sa sulod sa gingharian sa Dios, ang imong kinabuhi nagapakita sa kinaiya sa Dios. Amen. Why? Nganong maumani ang atong buhaton mga kaigsuunan? Because it is God's purpose that everyone should enter and live in the kingdom of heaven. Now, kay ang a person, ang tao cannot live in the kingdom of heaven unless he is in the kingdom of God. Right. Kingdom of God and kingdom of heaven has a distinct, different meaning. Magkalahi ang kingdom of God, buti pasabot, ug lahi pod ang buti pasabot sa kingdom of heaven. Gani kinahanglan nga kita gingharian kita, influensyado kita sa Dios, kay aron makasulod kita sa iyang gingharian. Remember, in John 3:3, you cannot enter the kingdom of heaven unless you shall be born again. Ang ibig sabihin, kung hindi ka nagpuyo sa gingharian sa Dios, kung wala ka, dili ka giharian sa Dios, dili ka makasulod sa iyang gingharian. Kaya sa tinuod lang mga kaigsuunan, walay kawatan sulod sa gingharian sa Dios. Walay bakakon sulod sa gingharian sa langit. Amen? So dapat mabagusa ka. Really, you cannot enter into the kingdom of heaven unless
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit reigns in your heart. Now,